Sharika hamjatono cockroach tongo Facebook live sofai nei sopaikha tabosho joratito kurung yokho asuk kurung khe jong live chengnai tabosho jorati kebo jara kurung nai ba live kurung nai khorongni khoroktam sound clear de first of all abo comment khladi jodi if sound clear ongkhe jong kok salaina chengui mano sound jodi if clear ongkhe kebo comment khlaina jodi tongkhe comment khladi Okay, sound clear no? So, kisah live ceng nai. First of all, belai kena hambai runai jara ane Facebook by kerengjak ba ane jara Facebook by kerengi tong nai rong no. Tamani hingke norongni hamjangmuni bisingtei ane yo Facebook plus tinini hai shala total 10,000 followers awai thangka so 20 jon live of haika jeng live ceng nani try khlainai. Boronung tabuk Agartala no tinini live kisha judang nai first of all puila ono jotono Sharikaham Evelyn Sharikaham narok jotono Sharikaham narok jotono Faitong bayo so first of all jotono belaiken hambai ane bakhakti te khulumu yafaro 10,000 followers complete angkha 10,000 total 10 jon moton tini followers complete angka so first of all asukhe naroni support ta hamjangma romani bagai khakaham tai hamjangma yafaro because without narongni support ani je o je 10,000 tini subscriber angkha ba followers angkha ni o Facebook o abo complete oi maya Aisha Deborma Sharikaham no no so abunang puilano khabai khubbai narona hambai yafaro tinini live kisha juda ongnai tamni bagai juda live ongnai hini samani hingka Facebook live ang actually ang already kaisa post rojak de tini horni 9 ta go live phainai hini tinini topic kisha juda already norokani title pori mankhana o title no basically ang ko ekta tini kok sanani try khlainai so first of all jara live nugui tongnai ba abni pore jara live nuknai noroknang puilao na abono koinai chung jara idaning Facebook nugui tongnai kabangma controversy kaisa topic na tui choli tongo so o controversy ni reason tamo tai o controversy tamni bagai ointong ar o controversy ni main point tamo abono tui kisa chung kok sanani try khlaina ba ang ani personal opinion naragui mano so o kok sanani skang ang puilao na kaisa kok sanai narokno jara ni live nugui tongnai chung jesuk borofana ongnai chung first of all o koyekta kok chung ba wan sunglainai first chung kok ongkha sini India is a secular country means India is a democracy country India go different type ni borok tongo like ni Hindu Muslim Jharkhandi Tiprasa Wansa etc India go kabang ma type ni tongo even sini Tripura go bo kabang ma type ni borok tongo sini Tripura go joti chung sini Tiprasa rong ni bisho phana joti nahar ke chung Riang mannai Molsom mannai Deborma mannai Jomatia Koloi abo haike kabang ma tongo Riang abah ke kebang mato so sini Tiprasa rong ni bisho se 19 ta tribe tongo so sini India abo kaisa mixed culture tongo sini India different language different culture different sini chamong nongmong because sini Tripura go phana naidi jong joti ambasha go ek rokom title কিন্তু দেববর্মা কিন্তু আমবাসাতে কমলপুরনি দেববর্মানি যে কক সামানি চিনি ওয়েস্ট ত্রিপুরানি যে দেববর্মারাক তংনাই বরকনি কক সামানি টোটালি ডিফারেন্ট যারা সাইমান নাই সেম যারা ত্রিপুরা তংনাই গন্ডাছড়া তাই তাম ছামুন ফাইসিং যে ত্রিপুরা রংনি কক সাব্রুমো যারা ত্রিপুরা তংনাই বরকনি কক বাই কিসা ম্যাচ অংলায়া সো অঙ্গ আবো অঙ্গ তারপরবো जों যতন unity जों যতন Indian as a Indian citizen so kok ongkha
ताबो आं जे टपिक न तुई चेंगनाय आबुनि सिगां आं फार्स्ट अफ अल नरकना रिक्वेस्ट खालायनाय आनि ओ कखनो केबो हार्डलि बा केबो माइंडलि तानादि बिकज आबानि पार्सोनेल ओपिनियन केबाना चाजागि फानो मानो ओ कक सामानि परे केबाना चाजागिया फानो अंगि मानो सो आबो केबोना आं चाजाग रनानि एबा केबोना आं बखागो हार्ड खालायनानै बागै सामानि कगिया आबो जस्ट हिस्टोरिकल बेसिस न तुई आं कयेकसा कक सानानि आं ट्राई खालायो इफ आखा खालायो नरकबा आबनो सपोर्ट बा चाजांना इफ जति आनि चाया तंखे बानि रंग तंखे नरकानो नाकारै मानो बिकज जोंखा बरक मुनिश्वर सिनि काइसे बखरक तंगो सिनि काइसे लांमा तंगो सिनि चाया तंखे जों नाकार सानै मानो नाकार सानथानि लाचिमुं करै किरिमुं करै बिकज सिनि जति जति चाया तंखे जतनो जों नाकार सानै मानो आबनि बाय कुनो नों पलिटिकल लिडार्स अंदि बा जेसेफोना कत रंदि आबो थाखाने निनि कोनो अन्याय करे सो फर्स्ट अफ ऑल आं जे ककबाय चेंनाय आबोंखा केबोनि फर्स्ट केबोनि कल्चर फर्स्ट अंखा कल्चर केबोनि कल्चर ते केबोनि लैंग्वेज फर्स्ट कल्चर बिनि लैंग्वेज बिनि चामुं नुमुं ते बिनि कक सामानि ओ चारटा जिनिस न तियै केबो हाफ नॉलेज केबो न केबो यासिता सुरदि बिकज केबोनि कल्चर न तुई नुं जेसमे कक सानाय ओवरऑल बिनि पूरा जातिनि विषय अब एफेक्ट होयो बिनिफ्राय नों जति केबोनि कक सामानि न तुई नों कक सानाय ओवरऑल बिनि पूरा बिनि कम्युनिटी विषय आबनो हार्ट होयो दाक्तिनो बिनिफ्राय थर्ड पोजीशन फाइदि नों केबोनि कानमुं चुमुं चामुं नुमुं तुई जति नों कमेन्ट खालायके ओवरऑल बिनि होल कम्युनिटी नि विषय अब एफेक्ट होंगो सो आं आबनि बागै ऑलवेज सावो सिनि ओ तिप्रा हास्तेगो तिप्रा सारंनि विषय से डिफरेंट टाइप ब्रक तंगो देबबरमा तंगो जमातिया तंगो रियांग तंगो मलसम तंगो जों देबबरमा जमातिया त्रिपुरा रियांग मलसम रंगनि विषय से डिफरेंट नि कानमुं चुमुं चामुं नुमुं सिनि रेसामुं आलादा सिनि कक सामानि आलादा सिनि जार पुइतु चालाय माने आलादा सो आबनो तुयु एटलिस्ट के हार्ट टाखलायदि अब बेलायनो हार्ट अंके अब काइसे बिग इश्यू सिनि थिनांनि बागै बिग प्रॉब्लम होय थांगो आबनो तुय के बनो हार्ट टाखलायदि बा आबनो नरे थारे रिक्वेस्ट सो आनि लाइफ चेंनाय जे टपिक मेन टपिक थांनाय सालो कयेक दिन रुमै व्हाट्सएप चलै दङ आबंखा कक्तिपुरानि जे बो खरकसा आगे कसाम तंग माने ताबो अंखा बरम गनां सिनि टीटी एडिसन इएम मचां कमल कलाय सार बहनि मानसं रेस्पेक्टेड बो खरकसा जनप्रतिनिधि बा लुकुरक बाय चंगै रहरै बो इएम अंखा बो खरकसा जनप्रतिनिधि मीन्स डेमोक्रेसी कंट्रीओ नु बुटो बसागै नो लुकुरक चंगै रिखा अंखा नो अंखा खरकसा डेमोक्रेसी वेते नो खरकसा इएम मीन्स नो लुकुरक बुट रुगि चंगै रहरखा नो अंखा काइसा एरिया नि इएम मीन्स एमएलए जेटा तंगनाय एमएलए नि काइसा कन्स्टिट्युएन्सी एरिया तंगो ओ एरिया नि बिसिंति फाना नों खरकसा इएम निनि काइसा एरिया तंगो खाजाक नु ओ एरिया नि बरक बाय चंगै नुना रहर जाक फियाकबा निनि एगेन्स्ट बो गोबांमा भोट कलायो निनि सपोर्ट बो गोबांमा भोट कलायखा निनि अपोजिशन बीजेपी सीपीएम कांग्रेस नि कैंडिडेट बो ताकलाय बसाखा सो नुंबो ताकलाय भोट कप्लाय अंखा आबंखा डेमोक्रेसी कंट्री जरा एमएलए मिनिस्टर बसारानै कक बिनि परे फाइदिते कैसा फाइसिं समाजपति रंनि कक सावनो समाजपति रगबो सेम नो ताबुक डेमोक्रेसी कंट्री ति जेहेतु जों चलि दङ जेहेतु सिनि ताबुक इंडिया ओवरऑल राजतंत्र करिखा इंडिया को ताबुक डेमोक्रेसी कंट्री सो जरा समाजपति तंगनाय अब जमातिया हदा फाना हिंदी त्रिपुरा दफानि फाना हिंदी क्षत्रिय समाजनि फाना हिंदी कलाई हदानि फाना हिंदी रियांग रंगनि फाना हिंदी जतनि फाना हिंदी बरक बो ओवरऑल बरक होल कम्युनिटी नि काइसा तुइफां मीन्स बरक जतनि से अक्रा डिफरेंस न आं नरनो बुजिदोनानै आं ट्राई खालायो काइसा एमएलए बा एमडीसी बो काइसा एरिया सीमित काइसे एरिया नि बो काइसे एमडीसी बा एमएलए बो ओ जागानि बरक रक बाय बुट रुगै बो चंगजाओ बट काइसा दफानि हदा अक्रा बो होल बिनि कम्युनिटी न बिलंग खालायो जे जागाव बिनि कम्युनिटी तंग सो ताबो फैक्ट अंखा जों ताबो फेसबुक यूट्यूब रगो वालायलाय तंगलायलायो कमल कलायनि दे चाया एबा खबा त्रिपुरा समाजनि नाराननि दे चाया वालायलाय तंगलायो बट ओ वालाय माने फायदा साबो माननाय जों साबोबाय वालाय तिप्रासा ते तिप्रासानो वालाय लायो ओ जगह के बनि फायदा करे
केबोनी फायदा करे जों खरकसा बाय खरकसा वालायलाय मोखां समलायलाय फेसबुकाव सुइलायलायो प्रटेस्ट खालायलायो किन्तु फायदा ता मंनाय फायदा बो जागाव अंनाय नरकानि सारि तो आबो कायसा जोंनि ससाइटिनि बागै ओभारअल तिप्रा सारंनि बागै कायसा लाचिमा सुंसा कक तो ताबो कक अंखा जों आं कायसा कायसा जागा नुखा ओ आबहाय बाय मिस्टेकलि जे घटनागुली अंगै दं आबो कायसा बाय मिस्टेकलि अंगै फानो मानो जिनि जों बरक जिनि मिस्टेक अंगै फानो मानो किन्तु ओ मिस्टेक रक न जारा कायसा हर जुदि नों केरोसिन रखे ओ हरतायबो चुंगो किन्तु ओ हर न बाहायके मथाकनाय तै रगै आबो किन्तु केबो वानसुलाया ओ हर केरोसिन रना बागैनो तायबो जों चाइचुक लाई तंलाय केबो केबा साइ तंखा ओ जगाव कमल कलाय माप मा साननाय बिनि चाया तंगो केबो केबा नारान न साइ तंखा नारान के साबोबा बो खरकसा इएम बतामनि बाय आतिसा नारान से माप मा सानना सो आतिखे अंलाय तंग किन्तु जे हर चुंगै तंगो ओभारअल आपनि फायदा साबोनि जिनि फायदा अंनाय केबोनि जिनि फायदा अंगिया जतनिनो जिनि लस अंनाय सो आपनि बागै जों आपनो बाहायके सल्युशन खालायनाय आबोसे इम्पोर्टेन्ट कक बाट जों सल्युशन नि बाय केबो बसकाव फाया जों ओनलि हर रना बागै सिमि फायो ओ हर जोंजाको जों केरोसिन रुलायै ताइबो जों हर जों रो ताबो कायसा कायसा कयेकटा मुंसालियां कायसा कायसा बरक आबोनो तुयै पलिटिकली गेम थंनानै ट्राई खालायो कायसा कायसा बरक आबोनो तुयै बिनि फायदा मते जेटा साके बिनि फायदा अंनाय आबहायके रिप्रेजेंटेड खालायो बनो सो आबहायकेनो खालाय तंलाय सो फार्स्ट अफ ऑल सानाय जेहेतु नाराननि कगो जागा कासाका आं नाराननि किसे हिस्टोरी जाराने तिमि लाइव नुइ तंना आं बरनो किसे सानानै आं ट्राई खालायनाय नाराननि हिस्टोरी तामो जारा त्रिपुरा टाइटल सुइनाय बरंनि हिस्टोरी तामो बरंना किसे नरकनि आनि लाइव भिडियो ते आं खुरसागै तबनानै आं चाइतंनाय इफ आनि जुति मिस्टेक र ओइ फानो मानो बिकज हिस्टोरी गोबां मानो तंगो सो सिनि जे तारा त्रिपुरी टाइटल सुइनाय एकले जारा त्रिपुरा टाइटल सुइनाय जेमन एग्जाम्पल माय नेम इज सुजित त्रिपुरा आनि मुं सुजित त्रिपुरा सो आबहायके जारा त्रिपुरा टाइटल सुइनाय बांलादेशो जारा त्रिपुरा टाइटल सुइनाय मैक्सिमाम 3.5 लाख साइ जिनि त्रिपुरा टाइटल जारा सुइनाय बरक दङ बांलादेशो आसामो 50,000 नि सायफोनो गोबां त्रिपुरा टाइटल सुइनाय दंगो आबंखा आसाम बांलादेशो 3.5 लाख दङ जारा त्रिपुरा टाइटल सुयो मिजोरामो 10,000 नि सायफोनो गोबां जारा त्रिपुरा टाइटल सुइनाय दंगो तारपरे मायानमारनो 1.5 बाट बरकबाय जों अफिशियली भाबे बरकबाय सिनि कोनो कानेक्शन करे सो आबो दंगो त्रिपुरा सो आबोनि बिषयो जारा त्रिपुरा टाइटल सुइनाय 2019 बिषयो बरक कायसा कास्टमारी ल जों सायमानो क्षत्रिय समाज दंनाय बरनिबो दंगो तार रियां रंनि कास्टमारी ल दंगो जमातिया रंनि कास्टमारी ल दंगो इभेन रियां रंनि कास्टमारी बो इमो दंगो बिनि परे जों सिनि त्रिपुरा रंनि जेटा कास्टमारी ल आबनो तुयां किसे नरकना नलेज रना नायो आं फर्स्ट अफ ऑल जारा लाइव नंना आं बरंना आबनो कयनाय आनि ओ जे कक रकना नरक कुनो बाबे कम्युनियल बाबे तानानि जे ब आबनि एगेंस्ट बा केबनि आं साइड नागै सानानै आं नायबानिया आं साइतोगो ओ जे हर तंगै तंग माने न आबनो बाहायके जों थागै मान आबनो सांग साइतोगो सो आनि ओ कक न नर केबो नेगेटिव वेते बा पार्सोनाली हार्ट अंगै ताना हारदि बिकज कम्युनियल एमन एक विषय जात पात धर्म वर्ण आबो जुदि साके जों दाक्तिनो बखाव हार्ट ओइ थांगो आबो दाक्तिनो सुनो इमोशनल अटैक खालायबाय आबहाय तांगदि बिकज वी आर एडुकेटेड पर्सन सो दिस इज द 4G जनरेशन ताबो 4G जनरेशन ओ जनरेशन चुनो जात पात धर्म बाय चुनो थुंगि मिया आबो बाय इमोशनल तांगदि वी आर एडुकेटेड पर्सन जों चिनि समाजनि बैकबोन जों आबोनो मा मथाकनाय जों आबोनो बाहायके जों चिनि थिनांनो कुचुं खालायनाय आबोनो जों मा वानसनाय फारिंगा किसे हिस्टोरी सावनो जमातिया रंनि जेरकम समाज दं देबरमा रंनि क्षत्रिय समाज दं तेहाय त्रिपुरा रंनिबो दंगो सो त्रिपुरा रंनि जे 2019 बिषय TTADC गवर्नमेंट आबोनो एप्रुव रिखा 2019 बिषय TTADC जे एप्रुव माने ओ एप्रुव तामहिनता जे एप्रुव रखा आबोनि बिषय 21टा चैप्टर दङ जे त्रिपुरा रंनि कास्टमारी ल 21टा चैप्टर आर 243 नि सायफानो गोबां धारानि बिसिंतै कास्टमारी ल नाम जाखा हिंके ओ कास्टमारी ल न
ওভারঅল হোল বিনিত যে ত্রিপুরা রক তংনাই আবো গসি নাহারখা মিন্স আবো ও ত্রিপুরা বাংলাদেশও ফানা তঙ্গই মানো আসামও ফানা তঙ্গই মানো মিজোরামও ফানা তঙ্গই মানো তারপরে নিনি যে কোনো জায়গানো ফানা তংদি আবনো চুং গসি নাহারখা যে ত্রিপুরা রক তংনাই ও ত্রিপুরা রক টোটেল आं पुइलावनो साका बांग्लादेश 3.5 लाख आसामो 10,000 नि साइफानो गोबां मिजोरामो 10,000 मायानमारसो 1,000 नि साइफानो गोबां होल सिनि जे त्रिपुरा सुइनाय जारा मीन्स जारा त्रिपुरा टाइटेल सुइनाय बरं ओ कास्टमारि लनो गसि नाहारखा एबोड नरकना आं साका अलरेडी एडिसि गभर्नमेंट बा आबो एप्रुव मानजाक एबार आं सावानो नारायण साबो कन्फ्यूज अंगै मानो नारायण साबो ताबुक तो डेमोक्रेसी कंट्री जिसमें राजतंत्र तंगमानी चीनी जे त्रिपुरागो जिसमें राजतंत्र तंगमानी ओ राजतंत्र जरानी सिमी एबा खाबा त्रिपुरा जरा टाइटेल सुइनाय जे त्रिपुरानि जे समाज तंगमानी सिमिनो चीनी त्रिपुरागो किन्तु त्रिपुरा रंगनि कायसा रायदा ल तंगमानी যারা আনি লাইভ নুই তংনাই যারা অকরা চাকরা বড় কাহাম কিনো সিও ডেমোক্রেসি ইয় ফাইনাস কাং जोंनि जतनिनो कायसा जात जा समाजनि कायसा रायदा दङ जों कायजांना थांगे केब वाथौ खुलुमरियो केब केबा जों तामहिनताय तुइसागो तेलाङै तक रक तानै जों कायजाक लायो सो सिनि जतनिनो समाजनि जात जार कायसा नियम नियबलि दङ ताबो हयतो डेमोक्रेसी कान्ट्रि अंका आबनि बागै सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलिस आती अंका फियाकबा ओ समय जिसमें राजतंत्र तंगमानी जिसमें डेमोक्रेसी क्रई आफ्रो किन्तु जों चिनी समाजनि आइन कानुन बायनो जों मा चलियो सो ताबो क कंखा चिनी त्रिपुरा समाज यानी कि चिनी त्रिपुरा दफानि विषय जतनिसे कत रंखा आबंखा नारायण जों नारायण मार्किनो रेसपेक्ट रियो चिनी त्रिपुरा समाजनि विषय जतनिसे कत नारायण जों नारायण चिनी सर्वसर्वा नारायण जे डिसिशन नाहार ओ डिसिशन बायनो चिनी त्रिपुरा समाज अब चलियो जेमन जमातिया हदा रंगनि विषय हदा अक्रा जमातिया रंगनि विषय चलियो जेमन क्षत्रिय समाजनि विषय हदा बरंनि अक्रा दङ रियां रंगनि दङ सो अब आतिखे चलियो कायसा सोसाइटी बिकज कायसा सोसाइटी बिनो कायसा पलिटिकल अंगो सो नारायण अंखा जतनिसे कतर फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन दङ पोमां एबार पोमां अंखा साबो पुमां अंखा नारायणनि परे नारायण तो खरकसा पुमान ताबुक सिनी त्रिपुरागो 33टा माने 33 जन पुमां दङ ओभारअल 33 पुमां दङ 33 त्रिपुरा जार त्रिपुरा मयाल न तुइ मयाल मीन्स आमचाय रखना बागजाक जेटा 33टा मयाल 33 जन पुमां ताबुक साजाराते सिनी त्रिपुरागो प्रेजेंट त्रिपुरानि कास्टमारि ल अनुযায়ী दङ एबार ओ 33टा जे पुमां तंनाय पुमांनि तलागो आबंखा रुवाजा माने अब पुमांनि तलागो जे पुस तंनाय आबंखा रुवाजा तो आं जे कक सानाय चिनी जे त्रिपुरा रंगनि समाज व्यवस्था यानी कि जे कास्टमारि ल ओ कास्टमारि ल अंखा त्रिस्तरीय माने जे ताबुक डेमोक्रेसी कान्ट्रियो जेटा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था तंगनाय जेमन ग्राम पंचायत जिला पंचायत ते नगर पंचायत अब हाके त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था तंग सेम आबो आतिखेनो स्नामजाका ओ कास्टमारि सिस्टेम जेमन नारायण पुमां तै रुवाजा सो ताबुक जेटा आं नरकनो आबनि जस्ट हिस्ट्री किसा नरकना आं सागै रनानै आं ट्राई खालाय तंग जारा लाइभ नुगै तंगनाय सो ताबुक जे 33टा मयाल तंगनाय ओ 33टा मयालनि विषय 33 जन पुमां तंग ओके सो 33 जन पुमांनि विषय कायसा मयाल माने कायसा एरियानि विषयतै जेटा नैनि 250 हाइएस्ट 250टा पारानो रुमै 250टा रुमै कायसा पारानो तुइ एकटा मयाल खाजागो सो ओ मयालनि विषय कायसा पुमां स्नामजा आबंखा चिनी त्रिपुरा रंगनि मीन जारा त्रिपुरानि कास्टमारि लग सुइजाक दं आपनो तुइ आं किसा ट्राई खालाय दं एबार फायदि चिनी जे तामहिनताय टोटल ओभारअल चिनी त्रिपुरा ताबुक प्राय निनि 700 जना हाय रुवाजा दङ आबंखा पुमांनि तलागो जेटा 700 जन रुवाजा दङ एबार ओ 700 जन जे रुवाजा तंनाय आबनि बिसिङो जे कक आं साय तंमानि जे सिनि बुबाग्रा जों तो जत একটা সময় রাজতন্ত্রনি শাসন तंगमानि जों जतन सियो ताबो हयतोबा डेमोक्रेसी अंका जों चिनी त्रिपुरा इंडिया बाय करंमानि सिमी सो जों जतन बुबाग्रानो जत जों बुबाग्रानो रेसपेक्ट खालायो जों बुबाग्रानो बरम रियो
ও জায়গা কেবো করে যে বোবাগ্রানো বরম রিয়া বা বোবাগ্রানো রেসপেক্ট রিয়া जों যতনো বোবাগ্রানো রেসপেক্ট রিয়া जों মতাই হাইকেনো जों বোবাগ্রানো মানিও আও জায়গা কেবো করে যে जों বোবাগ্রানো মানিয়া বা রেসপেক্ট রিয়া जों বোবাগ্রানো মারখেনো রেসপেক্ট রিও কাইসা জরাগো ফেকবা বোবাগ্রা সাক বাইথাংনো তিনি বিনি ফেসবুক লাইভ ফাই সাকা যে ইন্ডিয়া তাবো ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও জায়গা তো রাজা করেই তফানসে যিনি হামজাকমানি বাগৈ যিনি হামজাকমা মানে অনেক খাতং থগো जोंबो गसियो बनो गसियालाय जों केबंगिया एबार आं सावानो जे त्रिपुरा रंनि जे समाजनि बिसिङाव जे नारान रंनि जे हिस्टरि तंनाय आबनां तुइ किसे आं नारांनो फार्स्ट जेटा जिनि जे नारान तंनाय आबंखा दुर्गा प्रसाद नारान जेटा फार्स्ट त्रिपुरा रंनि बिसिङाव नारान तंग माने आबंखा दुर्गा प्रसाद नारान बंखा महाराजा रतन माणिक्यनि बसानि महाराजा रतन माणिक्यनि बसाइनि हिंजागो ब निनि सूर्य पूजा जेटा तामहिनते ताबो मताइनो नायै जे मताइरो माने सरि तामहिनते साबो सान जेटा होनो सूर्य पूजा ओ सूर्य पूजा न तुयै ओ नारान पुइला बो काइसा बय सुइ माने आबो मेबी निनि 43 त्रिपुरा अध्याय रग आतिखे अंखाना अब अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री आबानि कगिया अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री आबो बो सुइखा आबंखा सिनि फर्स्ट नारान दुर्गा प्रसाद बो महाराजा रतन माणिक्यनि ओ जरानि सिमि बिनि परे जति जों सेकेंड नारान जति फाइके सिनि त्रिपुरा समाजनि बिषय जति सेकेंड नाराननि फाइसिं जों फाइके आबंखा अरबिन बिनिमुं अरबिन नारान बंखा महाराजा महेंद्र माणिक्य नि राजदूत তিনি त्रिपुरा समाजनि बिसिङाव जे ब अबिरम अरिबिन जे नारान तंनाय ब अंखा महाराजा मनीन्द्र माणिक्यनि राजदूत ब त्रिपुरा तै आसामनि बिसिङाव आगेनि जे राजतंत्र त्रिपुराते आसामनि बिसिङाव काइसा राजतंत्रनि आदान प्रदान कक्र रहर प्राय ब मेबी निनि खूब इम्पर्टेन्ट राजानि जरागो ब ओ रूल प्ले खालायका आबंखा 1700 सामथिं आबहाय जरा रग ब आबहाय रूल प्ले खालायका बिनि परे जति 3 नम्बर नाराननि फाइसिं जति फाइके आबंखा बोलिंदम नारान जेटा थार्ड नारान ब अंखा युवराज राम माणिक्यनि बोप्रांजला एबा खेबा शाला सो बोलिंद्र नारायण अंका युवराज यानी कि राजतंत्रनि राम माणिक्य शाला बो जेटा सेकेंड रतन माणिक्यनि बोबाग्रा बो खरगसा रतन माणिक्यनि मामा खबजागो बो निनिं 1684 থেকে 1712 बिसि जरातै ब नारान चालांखा फोर्थ जेटा नारान तंनाय आबंखा दुरलेन्द्र नारान बंखा राजा रतन जे ताबुक जे राजतंत्र ओ राजतंत्र सुइनानि सिगां जेटा राज रत्नाकरम बो काइसा बय सुइलांखा बोबाग्रानि जरागो बिनि बंखा द्रोलेवेन्द्र नारायण बो ओ बोबाग्रानि जरागो अनेक सामंतांखा आबना तुइ बो বৈরব সুইখা যেটা পরবর্তী জরাগ যে রাজরত্ন করম যে বৈশুইমানি ও রাজতন্ত্র করম ন ট্রান্সলেট খাইयै রাজমালা সুইথানি আব অনেক যোগাযোগ খাইকা অ্যাকর্ডিং টু হিস্টোরি আবানি কগিয়া বিনি পরে যদি ফাইকে যেটা ত্রিপুরা রংনি বিষয় মানে ত্রিপুরা সমাজনি বিষয় যে ত্রিপুরা রংনি যে কাস্টমারি ল তংনাই আপনি যে পাইথাক यानी कि लास्ट राजतंत्र गो जिनि बोबाग्रा वीर विक्रम नि जरा गो बो जिनि पाइथाक बोबाग्रा जों जतन सियो बिनि ओ पाइथाक जेटा नारान तंनाय आबंखा जिनि लास्ट नारां बंखा रयसाबारिनि जागानि मुं सिनियो बिनि मुं अंखा जिनि दनसिंह नारान ब 1942 नि सिमी 1943-45 जरा बिसि जराते नारान चाखा ब दनसिंह नारान जेटा रयसाबारिनि बंखा जिनि त्रिपुरा रंनि पाइथाक नारां बिनि परे आबनि परे राजतंत्र पाइखा इंडिया डेमोक्रेसी कान्ट्रियाव थांखा डेमोक्रेसी कान्ट्रि ओएते डेमोक्रेसीलि बाबे भोट अंखा भोट अंमानि परे राजतंत्र करिखा जों जतन साइमानो तफानो जों बोबाग्रानो रेसपेक्ट रुगै 2019
2019 बिसिङाव ताबुकनि सिनि जे बोबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक्य देबबर्मा जिनि बरम गोनां जों जतनो बनो बरम रियो रेसपेक्ट रियो जिनि खाचुकसा बोनो जिनि ताबुकनि जे प्रेजेन्ट नारान तंनाय नारान वीरेन्द्र नारान तंनाय बोनो ब आतिखे नारान हने गसिरखा स्टिल 2019 नि सिमि ताबुक 2020 जराति ब ताबुक ब नारान न तंगुइ तंख हिंके ताबुक कक अंखा आं जे कक सानानाय माने नाराननि हिस्ट्री आं नरकनो सायखानाय खातेबो गोबांबा हिस्ट्री दङ आबुति हाइकेनो जमातिया रंनि बरकनि कायसा हिस्ट्री दङ तारपरे निनि देबबर्मा रंनि जारा सुइनाय बरनिबो कायसा हिस्ट्री दङ कलाय रंनिबो कायसा हिस्ट्री दङ तारपरे नि जुदा जुदा जारा रियां तंनाय जतरनिनो कायसा कायसा हिस्ट्री दङ तो आबुनि बागै आनि जे मेन पॉइंट आनि जे आं जे मेन पॉइंट ना कक सानानै नाय माने आबो अंखा जे आं जे मेन पॉइंट आनि जे कक सानानै नाय माने आबंखा केबोनि लैंग्वेज न तुयै ता बेंगायदि केबोनि कानमुं चुनमुं रिसा तुयमुं चामुं नमुं न ता बेंगायदि बिकज आबो खूब कायसा इमोशनल मैटर आबो दाक्तिनो सिनि बखागो नांगो इफ जति आं त्रिपुरा अंगै जति आं त्रिपुरा ककबाय जति आं तिनि बाजाराव थाङै त्रिपुरा ककबाय जति आनो कक साके बिकज आने आबो मादार ट्राम abang sarai fuk asai mani simino ang saik phayo ang khanagoi phai mani so bazar thangi jesma hati khlainai anatai khoroksa jesma ani kokno no insult khlai sanai ang bokhawa dukho nangna hoyto bang bono sai manglak same way te jodi chung jara debborma title suinai jara na live nubi tongnai bor kaham keno sio khwai ni debborma कमलपुरनि देबबर्मा आमबासानि देबबर्मा रावनि कक बाय किन्तु वेस्ट त्रिपुरानि देबबर्माते विश्रामगंजनि देबबर्मानि कक मिलिया बिकज बरंनि बिषयबा गोबांमा डिवाइडेड दङ दासपा दङ आबो हाइके दङ सो सेम कंडिशन आबो वेदार बाय बाक्सा परिवेश बाय बाक्सा आबो लैंग्वेज कल्चर आबो सोलायजा सो आबो कोनो मैटर खालाया किन्तु मैटर इज जे टपिक नु तुइ ताबो वालायलाय तंलाय माने आबो अंखा जों जतनो सालाय तंलायो कमल कलेनि चाया यांगोके जों साय तंलाय कायसा फाइसिं नारान वीरेन्द्र त्रिपुरानि चाया तंगो सो जों कायसा कायसा जागाव आं कमेन्ट परिमाने आं नुखा जिनि जे तारा त्रिपुरा टाइटल सुनाय बर इमोशनली हार्ट अंगै बर डाइरेक्टली साय तंगो जत कलय रंगना आतै एक्चुअली आबो चाया कमल कलय बो कलय ओइ मानो चिनि बरम गलाम इएम बो कलय ओइ मानो इफ जति बिनि चाया तंखे दैट मीन्स आतिया जे जत कलय सुनाय रंबो चाया आबा हेके केबो कमेन्ट ताखलायदि इफ जाबु जति सिनि नारान वीरेन्द्र त्रिपुरा जति चाया अंखे दैट मीन्स आबो हाया जे जत त्रिपुरा सुइनाय रंबो चाया आबो हायके नर कमेन्ट पोस्ट ताखलायदि आबो हायके एकदम खालायमाने चाया बिकज जों बाहायके आबोनो सल्यूशन खालायनाय आबो सिनि नाहार मङना नानाय जों कायसा जागाव जति हर चुङै तंखे जों ओ हर तामनि बागै जों केरोसिन रगै ओ हर नतायबो चंग्रना नाय जों जति कायसा जागाव हर चुङै तंखे ओ जागा जों पेट्रोल डिजेल जति लुइ रेखे ओ हरतायबो जोंनाय आबोनि क्षति तामंनाय जोंनि सोसाइटिनि क्षति अंनाय जोंनि समाजनि क्षति अंनाय जोंनि जत दफानि बरंरनि क्षति अंनाय सो आबोनि बागै जों बाहायके सल्यूशन खालायमाननाय आबोनोसो जों नाहानना नांनाय सो सल्यूशन बाहायके अंनाय सल्यूशननि लामा बो जागाव ओ जागाव तामoi तंखा ताबो थर्ड पर्सन मीन्स जरा थर्ड पर्सन बरकनो बेलायखने सोशल मीडिया आवाय खालाय दङ केबो केबो साइतङ बसाया केबो केबो साइतङ बसाया किन्तु मेनलि जारा दुइजन बाय ओ घटना अंखा जे बरक खरक निबे ओ घटना अंखा बरकनि क्लियरिफिकेशन नरक खदे खानाखा बरक तामो साका बरक बाय एक्चुअली रियलिटी घटना तामो आबोनो सियाकारै नरक तामुनि बागै खरक साबे खरकसा वालायलाय तं सोशल मीडिया को फाइट खलायलाय तं खरक साबे खरकसा नरक सुइ मुसु कुतुकलायै लाचिमा सिंसा खलाय खु खामिया सित्रा तिखलायलाय तामुनि बागै वालाय तं अब तो नारायण वीरेन्द्र त्रिपुरा बकासे त्रिपुरा समाजनि समाजपति जतन से कतर बनो जतन रेसपेक्ट त्रिपुरा जारा सुइनाय रक सेम बाबे जति कमल कलयनि फाइसिं सागा सिनि बरम गना इएम बो खरकसा लुकु रकबाय चंगुइ बिनि कायसा प्रशासनिक जाता डेमोक्रेटिक कान्ट्री बकायसा एडिसिनि मंत्री बिनि कायसा बारजा हेल्थ मिनिस्टर तंगो सेम बो बिनि कायसा रेसपेक्ट बिनि कायसा मान सम्माननि कायसा पोस्ट तंगो बिनि कायसा सम्मान तंगो नारायणनिबो कायसा सम्मान तंगो सो बरक खरंनिबो कायसा रेसपेक्टेड कुचुक बेरामा आसुक जाक बरक जों नारायणनोबो रेसपेक्ट मारनाय जों कमल कलयनोबो रेसपेक्ट मारनाय बिकज खरंनिबो सिनि बागै सामुं तांगो बरक
borok chini dofani bagai samung tango chini lukuni bagai samung tango phekba o khorongni ni bisingo tamo ongkha borok khorongni no joti abo clarification roi rekhe abo to mothak jawi thango phekba gobang ma o jago third person haboi salai tonglayo bosaya so o third person hammani bagai no o matter taibo koto rongi thango so jara abahaike third person habnai borok request khlainai please ang request khlainai norok o matter no without knowledge eba khabai shia karai abo haike ta walai lai di because abo borok khorokni ni matter borokni bisio ta mongkha norok kahamke sideshi shia karai no norok comment khlai rigo common kolai hamja that means kolai jotona hamja Birendra Tripurani chaya tongo that means Tripura rok jotono chaya abo haike to chaya ble abo haike comment khlai mane ekdom totally chaya so aboni bagoi o borok khorongni ni matter ta mongkha abo borok khorongni no sai mannai kaham kheno so aboni baina koinai je third person tongnai norok abono puila bujidi je real ঘটনা tamo solution tamongnai ang kaisa kok saono जों ओ जागा स्राय खनो नुकजाखा ओ जे हसन बुजन तंगनाय जेटा बुबाग्रानि ओ जागा सिनि बरम गनां इएम मोजां कमल कलाय ब साका जे नु उइदिन 1 मिनिट नि बिसियो निनि कक जेटा सानमानि तंगमानि आबनो पाइरदि जेटा ताबो सोशल मीडिया अनेक भिडियो भाइरल होइन तंगो नुगुइनो तंगो सो ताबो कक अंखा नारान आबनो इमोशनली बागबे नागै पाइखा बिनि बखागो नांजाखा इमोशनली बागे नामानि परे जारा बाकी रक तंगनाय बरक बना चिनि त्रिपुरा समाजनि कायसा नारान बाहायके आतिके साइमान हयतोबा आबो चिकन कक आलका जारा तंगनाय बरकनि बागै अंगै मानो फियाखबा कायसा समाजनि जतनि साय कतर इस्यु अंगै मानो सो आबनि बागै आबनो जति चिनि बरम गनाम इएम कमल कलय बो जति कायसा निनी जे आबहाय घटना अंगमानि परे तामनि बागै अंखाना बकायसा जति क्लियरिफिकेशन नतलाय ओ मैटर क्लोज होइन थांखामु ओ मैटर कोनो प्रॉब्लम से अंगियामु बट सिनी जेटा नाराम तंगना वीरेंद्र त्रिपुरा बो प्रेस मीट खलायका क्लियरिफिकेशन रिखा तामो घटना ओ जागो टीटी एडीसी नि सिमिबो सीएम सिनी पूर्णचंद्र जमातिया मसां डेपुटी सीएम सिनी बरम गनां आनंद तामहिन टाइम अनिमेश देबबर्मा ईएम मसां सिनी तामिदाय राजेश त्रिपुरा एमडीसी देवजित त्रिपुरा मचां बरक तिनी प्रेस मीट खलाय इवेन नारायण निथानि माप सानखा किन्तु बरक तो एडीसी नि सिमिसे माप सानो किन्तु ओ जागा कोनो पार्टीनि कक सिकरै ओ जागा कोनो पार्टीनि कोनो कक सिकरै कोनो पार्टीगत ओ जागा कक सिकरै कोनो जातिगत कोनो कक सिकरै ओ जागा जा अंखा नारायण ते कमल कलायनि बिसिङाव किन्तु যারা থার্ড পার্সন কাইসা ব্রক আবনো কলাই ভার্সেস ত্রিপুরা মথা ভার্সেস অল এবাখবা আতিখে আবনো খাইনানি ট্রাই খাইতং সো আব টোটালি রং আবহাই তা খাইদি আবহাই খাইমানে চায়া আবহাই একদম চায়া বিনি পর আং যে কক সানাই কিছু সিনি ত্রিপুরানি কিছু নিউজ চ্যানেল এবাখবা ইউটিউবার রক যারা তংনাই বরক আবনো ট্রাই খাইতং কিছু কয়েকজনা बरक ओ जागा साना नायखा जे आं जेटा पयलावनो साका जे हर जोंनाय जागाओ जुदि पेट्रोल डिजेल लुइ रेखे ओ हर ताइबो चुंगो ओ हरनो जों बाहायके मथांनाय आबोसो जों सामुं तांनानो फेकबा आबो खूब कम नो खलाय किन्तु पेट्रोल डिजेल रुनानि सामुंनो बेसि तांखा কিছু চ্যানেল साका त्रिपुरा समाजनि जारा बरक तंनाय बरक बोबाग्रानो रिसा मारैयाखनै बा रिसा मारियानि बागै जलि जागै बुबाग्राना पान्डागनि बरं नखरि फायका बा बुबाग्राना बरं इनसाल्ट खालायमानि आबहाय कायसा लाइन तितलाङै थांखा बा बरक त्रिपुरा मथानि एगेन्स्ट कक्साव होनै कायसा लाइन तितलाङै थांखा जेटा टोटेली हर फनांनानै सामुं तांखा आं पहिलावनो साबा टोटेली हर फनांमानि सामुं तांखा बिकज जेटा भिडियो फुटेज दंनाय लंगतराय बेलियो प्रेस मीट खालायका टीसीबी नि बरंनि डेमोक्रेसी कान्ट्री दङ राइट्स दङ नों जति केबनो नोंनि कक सानानि राइट्स दङ जतनि डेमोक्रेसी राइट्स दङ कक सानानि बागै जातजारनि ककनो नारकनो बागै सो बरंनि मुसुमाति बरक कक नारखा प्रेस मीट खालायका हुइथाइते कुनो कक रै अब ओनली पब्लिकनि बिस्काव त कक नखरि फायकाबले डेमोक्रेसी वेते बरक कक नारखा कक साका सो तामु हुइजांनाय दं ओ जागा बरक कक साका किन्तु
ও জায়গা কয়েকটা নিউজ চ্যানেল আবনো এমনভাবে রিপ্রেজেন্টেটিভ খাইখা যে যারা ত্রিপুরা সমাজ তংনায় বরক রাজানি বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মথানি বিরুদ্ধে এবার খাবা পার্টিগতভাবে আবনো কাইসা মুর রই রেখা যার ফলে আবনো তাইবো আবো হর চঙি থাকা অবভিয়াসলি নিনি যদি আবহাই কোনো খালাই মানে ককসে করে হিংকে নং যদি বনো আতেকে সাজাকে নং অবশ্যই নং জলি জাংনাই যারা আনি লাইভ তাবো 103 জন নুগুই তংনাই নরকনো যদি আং সাগইর তংকে নরকনি কোনো চায়া করে আং যদি নরক নাং সাই তংকে হ্যাঁ নরক আবহাইনো খালাই কাহানি যদি আং নরক সাকে নরক জলি জাংনাই দেনা জলি যাক জানা কিসা সারি আনা কিসা সারি অবভিয়াসলি নরক জলি জাংনাই আং পুইলাওনো সাকা আনি লাইভ ভিডিও চেংনা সাকাং কোনো দিন ব কেবনি কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ ড্রেস তারপরে নি চামুং নুং মনে তুই আথার পাতার ওয়ান সুইয়া করে কক্তা সারি বিকজ আবো কাছে ইমোশনাল ম্যাটার আবো ডাকতিনো খাওয়া নাঙ্গো কে বনি ককনো সাকে কে বনি খানি কক রকনা আতিকে সাকে আবো বেলায় খেনো খাওয়া নাংজাগো সো আবনো তুই কেব ইমোশনালি ম্যাটার রকনা তুই কেবন হাইনো লাঙ্কা কক্তা সারি উইদাউট নলেজ উইদাউট ওয়ান সুইয়া করে যেটা চিনি ত্রিপুরা হাসতে তাবো রিজেন্টলি নুগুই দङ সো তামনি বাগৈ কয়েকজন বরক আবনো হর দানানি চাইতুক ও বরকনি সিমিব जों मा বাসিনাই মা কাটিনাই বিকজ কেব আবনে ফায়দা লুটিনানি ট্রাই খাইতং তিনি যদি ত্রিপুরা সমাজনি আং পুইলাওনো সাকা খরকসা ব ইএম বা খরকসা এমএলএ খরকসা এমডিসি ব জাস্ট কাইসা এরিয়ানি জনগণ বে বুট রুগুই ব পাস অঙ্গ ব জাস্ট কাইসা এরিয়ানি সে কাইসা এরিয়ানি আং বারবার সাও ব কাইসা এরিয়ানি only 5 years ni bagai bono borokro boot rugui সরকার পাঠো এমডিসি ইএম এমএলএ মিনিস্টার এমপি নামো only 5 years ni bagai জনগণ একটা এরিয়া নে ভোট রুগই বাট কাইসা সমাজপতি যে কোনো দফানি ফানাং থক আবার ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজ কলয় যে কোনো বো কিন্তু আবহাইকে কাইসা ভোট বেয়ং যা বো ওভারঅল কাইসা সমাজনি কাইসা যে জায়গাও বিনি ত্রিপুরা তংনাই দেববর্মা তংনাই জমাতিয়া তংনাই রিয়াং তংনাই ওভারঅল বিনি হোল কমিউনিটিনি বো বিলং খায়ো বো আবনো প্রতিনিধি খায়ো বো আবনি তুইদুলমুং নাহারো বিনি কিন্তু অনেক রেসপেক্ট টঙ্গো দ্যাট মিন্স আবইয়া এমএলএ মিনিস্টার ইএম রংনি রেসপেক্ট করে বরংনিবো রেসপেক্ট টঙ্গো এজ এ ডেমোক্রেসি কান্ট্রিও আনি কক সামনে হিনকে হাইছে যে কাইসা বড় কমেন্ট খাই টঙ্গো ইএম রংনি কি রেসপেক্ট করি দা বরংনি সিমিদে টং সো ও কগনাং নরকন জাস্ট সাউই খনার মানিছে কাইসা এমএলএ কাইসা এমপি কাইসা ইএম বরক ডেমোক্রেসি কান্ট্রিও বরক যতনিসা পাওয়ারফুল বরক ফিয়াকবা বরক জাস্ট কাইসা এরিয়ানি বিসিংতে ফিয়াকবা কাইসা সমাজনি সমাজপতি হোল কমিউনিটিनो बो बिलं खालायो सो आनी जे लाइव भिडियोनि बिसिंते आं नरकनो पुइलावनो साका नेगेटिभ बाबे के बताना हादि ओ ककरंनो ट्राई खालायदि आबो हायके लाचिमा सिंसा खरकसा हापेक जे तामहिनताय हाप्लेक तंना आबनो सारलायमान सारखेनो जेने मोखां समलायनाय सो आबो हाके ता अंलायदि नों त्रिपुरा हनै देबबर्मा हनै जमातिया हनै आतेखे खागलायनानै जराया आबहाय खांनानै ताबु जराबोया आबहायके ता खागलायलायदि बिकज ओ खागनानै जरा ताबुया जों आबहायके खागलाया कारै बाहायके जों इउनिटी खालायै जिनि मानथाय जिनि सक्थानि बाय जों कक दिसाय माननाय आबोसो जिनि कक अंना नांनाय बिनि परे जे कक आं सानानै मुसुंनाय जेसें मानसाक जों ट्राई खालायदि पिसफुली जों कक सानानै लजिकली कक सानानै जुक्तिगतभावे जों कक सानानै नाकि जिनि बुखुक सित्रा खालायै नों सै नों मुसुक आबहायके कक सानानै ता अंथक आबनां बेलायखेना सानाय तामानि हिंके जदि नों खरकसा बरकङै जति रेसपेक्ट मानना मुसुक जाखे ताइ खरकसा बरकबो रेसपेक्ट मानना मुसुक जागो सो नों जति रेसपेक्ट खरकसा बरकनो रैया हिंके ताइ खरकसा बरकबो नो बाहायके नों बेनि थाने रेसपेक्ट मानना मुसुक जा इफ তিনি যদি নারান যেটা টংনাই যেটা ভিডিও ভাইরাল লং মানে বেসিকে আং সাই দङ বিনি যদি ইফ জরা অমিনো থাঙ্কা বনো কিন্তু কাইসা কাগজ সুইরই মানখামুং বিনি খুঞ্জো থাঙै নং সাইরই মানখামুং যে নিনি 1 মিনিটনি বেশি কক্তাসারি টাইম হই থাঙ্গা নং বলে পাবলিকলি আতিকে সামানি কিন্তু চালিয়া যেটা টোটালি কাইসা সমাজনি ইনসাল্ট খাইমানি হাই কালাयो যদি তাবুক एग्जाम्पल
চিনি যদি কোনো লিডার্স রক ইএম সিএম রক জনসভা কক সাইতङ आं যদি ও জায়গা বসাকৈ মাইট বাই সাইরেগা আসে गोबां मा बरंनि बसका नों 1 मिनिटनि बिसयाव पाइरदि इएम बोलासि नुंनाय देना नुगिया कक अंखा आबोसे मेन कक सो आबो अंखा बिनि मेन कक सो आबोनो किन्तु जों मा वान सुकलायनाय तो ताइ कायसा फाइसिंबो जुदि वान सुके जुदि बरक जुदि प्रेस मिट खालायखे तिनि जुदि जिनि बरम गणां मोजां इएम कमल कलायबो जुदि प्रेस मिट खालायै एबा खेबा कायसा लाइन फाना फेसबुक सुइरतलाय जे घटना तामो हिंके आसो बेजाल अंगनानि कुनो ककसे करै आबाहाय बेजाल अंगसि माया खामु आबनि बिसिंतिबो যারা आं अलवेजनो साका যারা থার্ড পার্সন তংনাই যারা ও সুযোগ সন্ধানী যেটা হিনো যাতানা ও পলিটিক্যাল ফায়দা লুটিনানি ট্রাই খাই দङ কয়েকজন বরক দङ যেটা তাবো হর দানানি ট্রাই খাই দङ কলাই ভার্সেস ত্রিপুরা খাইনানি নাই दङ इभेन ও ম্যাটার ন পলিটিক্যালি আবনো তলাংনানি ট্রাই খাই दङ एक्चुअली आबो आतिया आबो जेटा प्रॉब्लेम अंखा आबो जस्ट चिनि ত্রিপুরা समाजनि नारायण वीरेंद्र ত্রিপুরা তাই টিটি এডিসিনি ইএম মোজাং বরম গণাং কমল কলাই বড় খরগনিনো ক্লিয়ারলি খাই আবনো সাইরেখেন বেলাখেন জানাই তারমানে হিংকে আবো হাইকে যদি ভাইরাল ন অঙ্গি তংখে আবো বেলাইনো চিনি प्रॉब्लेम मंगनाय इन फ्यूचर जों जे थानसानि कक सालायलाय तंलाय माने जों जे यूनिटीनि कक सालायलाय तंलाय माने आबो चिनि फ्यूचरनि बागै बेलायनो कायसा प्रॉब्लेम क्रिएट तंनाय तामानि हिंके जों जरा सोशल मीडिया गो एक्टिव तंनाय जों आबो हाय टपिक रगनो तुइ जति जों उल्टा फाल्टा कमेन्ट खालाया हिंकेनो जानाय जों केबो खुक सित्रा होयो हिंकेनो जानाय बिकज जों जतनो ত্রিপুরা साखनि मा वानसंनाय जों जतनो जों इन्डियानि बरक आबोबो जों मा वानसंनाय बिकज जों जे त्रिपुरानि बरक जों जे ত্রিপুরাसा आबोनोबो जों मा वानसंनाय आदारवाइज जिनि जे नाहारमुं जिनि जे तामुं एबा केबा जिनि जे आबरक किन्तु जत कमरै थांबानाय आबोनि बागै जों फार्स्ट अफ अल जों जतनो न रेसपेक्ट मारनाय नों जुदि रेसपेक्ट मानना मुसुक जाखे नों रेसपेक्ट रोनाबो मा सोलोंनाय नों जुदि रेसपेक्ट मानना मुसुक या हंके नों खरकसानो रेसपेक्ट रिया हंके नों बाहायके रेसपेक्ट माननाय आनि कके आबो हायसे कारण अलवेज ना आं सावो कुनो दिन फानो कायसा बरक बाय कुनो दिन फानो कायसा सोसाइटिनि बरक बाय बिनि लैंग्वेज न तुयै उल्टा फाल्टा कक्ता साडी बिनि कल्चर न तुयै उल्टा फाल्टा कक्ता साडी बिनि कानमुं चुमुं चामुं न तुयै कुनो प्रकारे कुनो धरनेर उल्टा फाल्टा कमेन्ट उइदाउट नलेज दा खालायदि आबो जे बरक फानांथ बिकज आबो दाक्तिनो बयनि इमोशनल नांगो बिकज आबो इमोशनली मैटर जतनिनो कायसा हिस्टोरी दङ जतनिनो कायसा लाइबमा दङ जुदि चेरै नायखे नरक हिस्टोरी माननाय आं तिनि नरकना त्रिपुरा समाजनि जेटा नारायण रंनि हिस्टोरी रवाजा रंनि भूमिका पुमां रंनि हिस्टोरी आं नरकना सायखनारिका श्रायके आनि कखनो नरक अनेकजन चाजागै फानो मानो चाजागै फानो ओइ मानो बिकज जों ओ दुनियागो केबनो जों 100% जों सेटिसफाई जों खालायमिया तामाने हिंके जोनो चाजागनाय बरकबो तंनाय चाजागिया बरकबो तंनाय सो आं खा खालायो आं जेसों मानसाक नरकबाय बाक्सा क्लियारलि तंना मुसुक जावो बिकज ओ हायुङो जों कय बছর बासिनाय तबे आनो 86 80 100 हाय बरक जरा लाइफ नुगै तंनाय नरकाना साले नरक कय बছর बासिनाय हाईएस्ट फुनके 60 বছর 70 বছর 80 বছর 100 বছর জরাতে নরক বাঁচিনাই আপনি পরে তা মংনাই তামনি বাগै नरक वालायलाय खरकसा लासि तामनि बागै फुनुगलाय सालसा जों ओ हायंना याकरै थांनाय बिले सालसा जों कमरै थांनाय बिले नों जेसेमे थै थांनाय निनि लगे निनि ओ रां पैसा एटिट्यूड इगो नों लगे तलाङै दे माननो सानि कोरोना अंगै कयजन बरक थैका हाजार बरक थैका बाट जों आसो गोबां मा रां पैसा तङै फानो जरा कोरोना पॉजिटिव अंगनाय रंना जों मथाङै दे मानखा सादियानो मथाङै दे मानखा मिनिस्टार थैका एमपी थैका ओ कोरोना अंगै रां गोनां किन्तु बरक थैका ना बले रां बाय जत किसु अंगिया रेसपेक्ट सम्मान किन्तु ओ सम्मान बाहायके माननाय नों खरकसा सरायचिकिन छानो जति नों कक संखे मनाय निनि मुं तामो बननो काहाम खेनो आन्सार नाय नों जति ओ सरायचिकिन छानो जति नों संखे ए मनाय निनि मुं तामो
বর্ণনা আতিকে রিপ্লাই নাই তামানে নন সানাই নং ববাই যে ল্যাঙ্গুয়েজ কক সানাই ও ল্যাঙ্গুয়েজ বর্ণনা রিপ্লাই নাই সো আনি ককংখা নং যে বরকন রেসপেক্ট রনাই ও বরকনি থানিব নং রেসপেক্ট মাননাই নং সাক সাক্ষে রেসপেক্ট মাননা মুসুক যাগো কিন্তু নং বইনকে রেসপেক্ট রনা মুসুক জায়গা আবো কিন্তু অঙ্গই মাইয়া আবো কোনোদিন বো অঙ্গই মিয়া নং যদি রেসপেক্ট মাননা মুসুকে নং তাই খরকসা বরনবো নং রেসপেক্ট মারনাই নং হাইনো লাংকা নিনি কক সানানি ফান তङ হनै নিনি পাওয়ার তङ হनै নং খরকসা নিনি কক সানানি ফ্রিডম মানা হनै হাইনো লাংকা কক সাকিनो अंगिया কক সানানিबो कायसा दारि कमा वानसुइ কক मा सानाय नों खरकसा बरक अंगै नों ताइ खरकसानि कालचार न तुयै ताइ खरकसानि ল্যাঙ্গুয়েজ न तुयै नों कोनो दिबो इनसाल्ट खालायमिया जेमन देबबर्मा रंनि ककनां सावनो देबबर्मा रंनि आलादा जामुं दङ बरंनि आलादा ककथाय दङ मुसामुं दङ जामुं दङ सेम सिनि त्रिपुरा रंनिबो आलादा जामुं मुसामुं दङ जमातिया रंनि दङ कले रंनि दङ किन्तु जों जत कथालाय ओभारअल जों त्रिपुरासा जों जतनो रेसपेक्ट रलायलाय दंलायो जुदि जों खरकसा देबबर्मा अंगै जुदि जों खरकसा त्रिपुरा सानो जुदि साके ए नरंनि त्रिपुरा कक खाना थगिया तासारि बो इनसाल्ट फिल दं नाय जेम त्रिपुरा अंगै देबबर्माना साके बबो इनसाल्ट फिल दं नाय तामुनि बागै आबहाय इनसाल्ट जों तामुनि बागै खालायलायनाय हामजामा रनानि नांनाय बले नों जुदि बिनि थाने हामजामा मानना मुसुखेसे बा नों बिनि थाने हामजामा मानना नि चाइतुखेसे नों हामजामा माननाय तो सेम नोंबो हामजामा मारनाय बले नों साक साक तरजागै तंखा आं एमपी आं मिनिस्टार आंनो कतर आनिनो ताबो पावार दङ होनै जति नों साक साक तरजागै तंखे नों ताइ खरकसानाके बरम रनानि मुसुगिया हंके नों साबो बरम रे नाय निनि ओ फान निनि कयदिन तंनाय नों सालसालाय सालसा ओ हायुंनो याकारै जों जतनो माथानाय सालसालाय सालसा जों ओ हायुंनो याकारै जतनो थांनाय आबुनि बागै फायदि ताखोताय बुकुसं आबहायके जों कक बांलाया कारै खरकसा बाय खरकसा जों खुक सित्रा सालाया कारै जों बाहायके आबहाय जों जालैसिमि काटि मान जों बाहायके आबहाय जों जालैसिमि जिनि थिनांनो मथागै मा आबहाय जों वानसुमु जिनि थानि अंना नांगो तामनि हिंके जिनि जे वानसुमुं रक ताबुक यांग जेनारेशन जों जारा ताबुक यूनिवर्सिटी लेवल पढ़िनाय कलेज लेवल जारा पढ़ि तंनाय जों किन्तु आबनो तियै अनेक बाबे जों डीपली वानसुगै जों आबनो स्टाडी मा खालाय जों बसकाव मा बुंनाय जों अलवेज नो बरम मारलायनाय खरकसा ताय खरकसा न नोंहाय न खरकसा मीडिया हनै बा नों खरकसा मीडिया नि बरक निनि कायसे चैनल दङ हनै नों लांका ताय खरकसा न जेमने पारे एमने कुतुंमानि बायबो अंगिया निनि खरकसा निनि थानि पावार दङ हनै नों जे मान पाब्लिकलि बनो सायरनाय आनि थानि फान दङ हनै आतिखेबो अंगिया যত জায়গা ফান বাই অংগিয়া যত জায়গা রাং বাইবো অংগিয়া আনি কক্ষে আবসে সো খাপনি তাকতে বুকুসো কুদুংমা জরা রমি আং কক সাকা প্রায় 1 আওয়ার জরা রমি নরকবানি কক রকনো খানা খা সাইমিয়া আনি কক রক বুসুক জরাতেই নরক চাজাখা বা চাজাগিয়া অংখা আং সাইমানো অনেকে চাজাংনাই অনেকে চাজাগিয়া ফন অমি মানো বিকজ ইন্ডিয়া ইজ এ ডেমোক্রেসি কান্ট্রি जों যত ডেমোক্রেসিনি কাইসা পার্ট सो जत बरं नबो जों जत कौनो चाजाग्रि माया कारण नों वाक बाहान थकजाके आं चिकेन थकजागो नों गडक थकजाके आं मुया जाखै थकजागो सो जत बरंबो सेम मुइनो थकजागिया सो आं जत बरं नबो आनि ककरनो चाजाग्रि मानगलाक आनि आबोनो कयमुं तंनाय तफनो वानसुदि तामनि हिंके जों आबो हायके जति कक बांलाय लायनो तंखे खरकसा बाय खरकसा बुखुक सित्रा जति जों सोशल मीडिया गो कुतुकलाय तंखे मुसुक सुइ हनि कुतुकलाय तंलायखे अब किन्तु ओभारअल चिनिनो लस अंनाय चिनि दफानि बागै चिनि तिप्रासानि बागै चिनि थिनांनि बागैनो लस अंनाय सो आबोनो आं सानाय बरक खरंनि बेपार अब कायसा समाजनि तिप्रा समाज रंनि बिसियो कायसा बेलायनि इगो एबा खाबा बि इगो हार्ट अंखा बखा दुख नांजागलायखा सो आबोनो तै अनेक जन बरक साइ दङ जे नोंथांमोननि बागै जारा आलका दफानि बरक रक तंनाय बरकखे साइ दङ नरक त्रिपुरा रक तामनि बागै आतिखे खलाय हिंके त्रिपुरा रंनिबो कयेकजननि कमेन्ट आं परिमाणे नुखा बरक साव तिनि त्रिपुरानि नारायणबाई आति अंखा खाना जुति जमातिया हदा अक्राबाय बा
দেববর্মানি ক্ষত্রিয় সমাজনি নারায়ণ বাইজাতি আতি অংখে নরক বুদ্ধি সিরিং সিরিং তংখামুং হনি কয়েকজন বা কমেন্ট খাইলায় যেটা আবহাইকে কগ্রক তা সালাই দি বিকজ আবো কাইসা উস্কানি মিন্স নং কাইসা তাই খরকসানা জলিরুমানি ক্লাইও আবহাইকে তা জলিরুদি কেবল কেবল থামছি তা ফোনকলাইদি বিকজ আবো তামনি বাগৈ অংখা আবহাই যদি গঠনা অংয়া হেনকেনো চাখামুং হনি আং খাখলাইও আবো তামনি বাগৈ গঠনা অংখা আবো তো তাবো বড় খরংনৈনো সাই মানসি নাই আবনো তৈরি যারা থার্ড পার্সন তংনাই হাইনো লাংকা আবনো কক্তা সালাইদি আবনো আনে কয়মুং সো বেলাইখানা হামবাই নরক আসুক কুদুংমা যারা রমি আনি লাইভ রকনো নাইখা নরকনো খাবাই খুবই আং হামজাংমা ইয়াফারো তাই ইন ফিউচার যদি কোনো ধরনের আনি কগ্রক যদি চায়া তংকে হাইনো হাইতাইসা নাকারমুং সানো আং আনি কক যদি ইফ আনি কগ্রক যদি চায় আং সাজাবিনো তংকে আং নাকারমুং সাঙো তারমানে হিংকা যে जों কোনো বরক ও থিনাঙ্গ বা ও হায়ুঙ্গ কোনো বরক 100% পারফেক্ট অঙ্গই কে বাসাই মিয়া যত নিন কিসালাই কিসা ভুল তংনাই মিস্টেক তংনাই লাইফ সুসুং কেব 100% গ্যারান্টি রিসাই মিয়া আং 100% পারফেক্ট এজ আই এম 100% পারফেক্ট ম্যান नै जों केब ग्यारेंटी रिसाय मिया सो जों जत निनो मिस्टेक तंनाय ओ मिस्टेक नि बिसिं तुइनो जों मिस्टेक रंनो नरै जों बसकांगो मा आगकनाय आतेखे जों खरकसा वालाया कारिनो बसकांगो मा आगकलायनाय सिनि केब पारफेक्ट अंगै बहक केब बमानि बहकनि सिमि पारफेक्टली अंगै आसाय फाइया যত নিনো সরংমং তঙ্গ ইফ আনি চায়া তংখে নাকারমং সানি মানো আনি যদি চাগো হিংকে বাং আনি যদি আনি কাইসা নাকারমং সানমানি বিসিংতুই যদি সিনি থিনাং এবা খাবা সিনি সোসাইটি যদি বিসকাং আগৈ মানখে আনি কাইসা নাকার সানমনি বিসিংতুই কোনো অংয়া সো আবনানি কয়মং তংনাই নরকনি থানি ইফ যদি কাইসা নাকারমংনি বিসিংতুই সিনি থিনাং বা সিনি কালচার এবা খাবা সিনি দফা যদি মথাক জাগৈনো মানখে আবো নাকারমং সানমানিতি কোনো অংয়াহনি আং খাখলাयो আবনা আং যারা আনি ফেসবুক লাইভ আসলে কুদুমা যারা রমে আং বাই করংখা নরকনো খাবাই খুবাই হামজাংমাই ইয়াফারো তা বেলাই খেনো নরকনো হামবাই ইয়াফারো বিকজ নরকনি সাপোর্ट বাই আনি ও পেজ তাবুক প্রায় 10,000 ফলোয়ার্স সংখ্যা यानी कि 10,000 ততি ফলোয়ার্স কমপ্লিট অই থাকা বিকজ নরকনি হামজাংমা তিনি যদি সুজিত ত্রিপুরা যদি কেবনি তামহিনতাই দেববর্মা জমাতিয়া আতিকে যদি কাগলাইলাই যদি আং কক সালাইলাই তংতলাই আনি হয়তোবা 10,000 কমপ্লিট অংয়ামুং আনি যে 10,000 ফলোয়ার্স তংনাই ও 10,000 ni bisingo jotono tiprasa even one sarokbo tongo so overall sung abahai keboni jati no tuyui কেবনি ল্যাঙ্গুয়েজ ন তুই কেবনি কানমুং চুমুং চামুং রং ন তুই जों যদি কক সায়া হনকেন বেলাইখেনা জানাই বিকজ যতনিনো যার সমাজনি অকরা তঙ্গ যার সমাজনি অকরা রং যতন বরম রিও রেসপেক্ট রিও আপনি বাগৈ যার সমাজপতি রক যদি ইনসাল্ট খাই যাকে যত বসনি লুকু রকন খাগ নাঙ্গ হাত অঙ্গ সো আবনো তুই বরক প্রটেস্ট খাইলাইও সো আবনো প্রটেস্ট খাইলাই খেনো গবাংমা কক কাসাগো নরক তামনি বাগৈ রমফ্রেক জাংমানি ন তুই নরক প্রটেস্ট খাইয়া তামনি বাগৈ নরক CA ন তুই প্রটেস্ট খাইয়া সো আবো হাইকে গবাংমা ককবো কাসাগৈ ফাইও সো আবনাং নরকনা বেলাইখানে হামবা ইয়াফারো আনি ও লাইভ ভিডিও আং পাইরনাই নরকনাং তিনি ত্রিপুরা সমাজনি যেটা নারায়ণ প্রমাণ রংনি হিস্টোরি কিসে আং নরকম সাইখানা রেখা সিনি ত্রিপুরা সমাজনি বিসিং যত কতর পোস্ট তংনাই অংখা নারায়ণ যেটা পাইথাও আংতে সে রিপিট খালাই কালাঙ্গ নারায়ণ সেকেন্ড অংখা রোয়াজা সরি পুমাং থার্ড অংখা রোয়াজা ও তিনটা স্টেপও যত নিশে কতর নারায়ণ ও নারায়ণ যারা সিনি ত্রিপুরা সমাজনি বাংলাদেশনি বিষয় যারা 3.7 লাখ আসামও 50,000 মিজোরামও 10,000 হাই বরক যারা তংনাই চাইছিনি ত্রিপুরাও যারা তংনাই जों নারায়ণনি যে পাইথাক কক আবনো जों যতনো বিনি ককনো গসি নাহারনানি जों চাইতগো তাছাড়া বুবাগরা জরানি সিমিনো ত্রিপুরা সমাজ তংমানি জরানি সিমিনো ও নারায়ণ প্রমাণ রকনিব তংমানি ইভেন তাবুংনি বোবাগরা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানো তাবুংনি যে নারায়ণ তংমানি বীরেন্দ্র ত্রিপুরানো বননো বোবা নারায়ণ চং জাগাই বা বিনি আকতি চংইনো
botini naran tabuk sajarate ongoi tongo phia keba kaisa naran ni insult ni bisingte ba bono insult de hiniman eba keba mistake de hiniman abato borok khorongni no saimanai abono tui narok jara third person tongnai abono narok bisi kokta erdi because third person ni bisingte o kok belai khelo viral ongoi tongo tabuk social media rawa ar kisu কয়েকটা চ্যানেল বতঙ্গ যারা হয়তো বা ডাইরেক্টলি আবনো সালাইনো তঙ্গ সো আবার টোটালি রং আবার হাই তা অংলাই দি কেব কোনো দিন বো কাইসা জাতিনো টার্গেট খাইই কোনো দিন বো কক্তা সারি সো আবনাং নরকনি থানে কয়নাই সো বেলাখানা হামবাই আসো কুতুমা যারা রুবি নরক আংবাই লাইভ তংখা খাখলাইও আনি ককরক যদি চাইয়া তংখে বা আনি কোনো ককরক বাই মিস্টেকলি নরকনি খানো হাত খাইকে বেলেখনা নাকারমুং সানো আর আনি চায়া তংকে নরকনি মানাই নরকনি খরচা তাখুক নরকনি খরচা দ্বারা এবার খান নরকনি খরচা বায়া হনে আনা নাকার দি যদি আনি কোনো চায়া কক আং সাজাকমুং বা নরকনো আং কোনো চায়া সাজাকতি হাই অঙ্গই থাংকে আং নাকারমুং সানো আনি যদি কোনো তংকে বিকজ নাকারমুং সানমানি বাই কোনো বরক কোনো দিন বো চিকন অঙ্গই থাঙ্গিয়া নাকারমুং যে বরক সান বত্তাই বো কুচুগো কাগজ স পাইথাওয়া আবনো সানাই যতন কথালাই তংলাইদি খুক হামিয়া খুক সিতরা কে বতা সাদি আর যেটা লাস্ট পয়েন্ট কোনোদিন ফানো নং মিডিয়া পার্সন ওই মানো নং চিফ মিনিস্টার ওই মানো নং এমপি ওই মানো নং ইএম ওই মানো নং কতর ওই মানো প্লিজ আবানি লাস্ট মেসেজ ওভারঅল হোল ত্রিপুরানি বাগৈ যারানি লাইভ ভিডিও নই তংনাই কোনো দিন ফানো নং যেসবখানা পাওয়ারফুল ব্রক অংদি নং যেসবখানা পাওয়ারফুল ব্রক অংদি নং মিডিয়ানি অংদি নং ইএম অংদি নং চিফ মিনিস্টার অংদি এমডিসি অংদি এমপি অংদি যেসবখানা অংদি কোনো দিনব কোনো জাতি ন তুইই কোনো ধর্ম ন তুইই কোনো বর্ণ ন তুইই কোনো কালচার ন তুইই কেমনি চামুং নংমুং ন তুইই হাইন লাঙ্কা কক্তা সারি কোনো কমিউনিটি ন তুইই হাইন লাঙ্কা কক্তা সারি কিসা ওয়ান সুগুই কক সারি নং যে কমিউনিটি ন তুই কক সানাই এবার খাওয়া যে কমিউনিটি ন তুই নং কক সানা নাই ও কমিউনিটি ন কোনো পলিটিক্যাল বাই তাক করং দি আবার এটস এ রিকোয়েস্ট বিকজ নং কাইসা কমিউনিটি ন তুই যদি কাইসা ফানো কমেন্ট খাইকা মানে যেসব পার্টি ফানো খাইতো বিনি হোল কমিউনিটিও আবার খাওয়া নাংজাগো আবার দেবরমা আংথক ত্রিপুরা আংথক জমাতি আংথক মোরাসিং আংথক কাইপেং আংথক উসুই মলসম কলাই দারলং রিয়াং যেসব ফানংথক ওভারঅল সিনি ত্রিপুরাসানি বিষয় 19 ট্রাইবস ইভেন ওয়ানসারক ফানংথক আবো হাইকে কেবো ফানো আবনো তুই এটলিস্ট কমিউনিটি ন তুই জাত পাত ধর্ম ন তুই কেবো উইদাউট নলেজ উইদাউট ওয়ান সুমাকারে কক্তা সারি সো বেলাকেন হামবাই নরা আসো কুতুমা জরা রমে আংবাই লাইভ তংখা হানে হয় জরা মানকে নরবাই লাইভ কক সানাই তিনি বাই আসো ন হর কাহাম তাই হানো হাই আং নাকারমুং সানো যেতে আনে কোনো চায়া তংকে যতন কাহাম করং খেনা তংদি কে থালাই তংলাই দি প্লিজ ইটস এ রিকোয়েস্ট কেবা খুক সিত্রা তাকলাই দি হর কাহাম